24 Ramsnagat constituency MLA Boromgonang Ronjit Dev Broma bini sak baithangni bini MLA basamani thayo kaisa belakeno jungjal ungjak o jungjalo ungkha 108 নম্বর lama eba national highway lama o lama snamani belakeno samung hamiakai snamjak hinui bo lama visit khlaika tai o lama visit khamani yagulo tai para amsaini jara lama nangui tongnai tipra sarok o lama rono bo measurement bo map thangui aro PWT rongni engineer rono tiyei tai aroni contractor rono tiyei bo lama bo map rikha aboni yagulo tabuk je Bharat Sarkarni je tabuk je kaisa national highway lama phai tongmani 108 number o lama abo phai tongmani jaga jaga belakino samung hamiakai sramjago honoi abono khnaui no nugui no pheba abo visit khlaijakha pheba tabuk kahamke sida sramno pheba o kahamkai snamya tamgui snamjagya pheba aro lama snamtaniwo kakhlaijak kakjak ekdom hamiakai snamjak o lama pheba o lama snamtaniwo কোনো পলিটিক্যাল বরক টঙ্গইদে আমো হাইখাই কেবো রাং নাওই চাই টঙ্গইদে আবাই স্নামজাক নাকিবা তিপ্রাসা আমসানি রুট ni hingkakai mo haikene snamnai hinide snamani klai na boboni bagai snamkha abo serai keboni thani khnaya pheba abono koikha tabungni titi ADC hapangni 24 Ramsnagat ni je MLA basawoi tongnai koplai ungjak Boromgonang Ronjit Dev Broma bo niji sakbai thang phaiyi abono bo kaham khai jai khai snamnani hinui bo tai abo haikeno kaham ke ma snamnai hinui bo kok saka tai sabui bo khna rekha tai bo aro thangei kakhlaijak nugoikha kubakjak nugoikha lama kubai nugoikha tai ajagao pis ekdom hamia khlai lama snamani abo hai mamflino bo thangei sakbai thang nai bo belakhen mokol nai thokjakliya peba o snam thaniwo o lama hamike snam thaniwo kebuni yak de tongna ba samni tongna peba serai ingya pheba naidi tabuk kaisa general amchai rogo ge busak milikhairi thangi naidi Mohanpur lama hejamara lama eba yangotaini ni tongo Kamalghat lama ni Lembusra lama pura Agutla শহর ruto belaikeno o 108 নম্বর national highway lama belai kahamkai snamjak phiaba tini titi ADC amchai je ADC amchai abahai area jaga rogo hongke tiprasarongni ainti lama thang tomani jaga rogo hongke tini hamya kaino snamjak tongmani mangphilika oi tongo phiaba sabni yak tong abo o yak sabni nangai tini abahai ungkha pheba kokmawo saimanya pheba tabuk 24 Ramsnagat ni MLA Boromgonang Ronjit Dev Broma bo tabuk DM ni yago copy rinai DM no chithi rinai tai aroni engineer bai tabuk salainai tai national highway lama no bo kaham kai snamni di hinui bo samabai tabuk sede snamno abo tabuk lukorok na halajak snamya hangkai buskangni salo bobo haibo ungno pheba tabuk bo saimia ko serai pheba snamnani nangnai abono jesa khapano kamkai samnang nangnai ati hinino tabu lukorabo kok salai tombakha pheba nangnai o lama samnani national highway lama mo Bharat Borsho mo kaisa jottoni bagino lama o national highway lama aboni ni ani saisingniya mo sara borok ni bagino sarata borok lai sunani sarata rajyoni borok phainani o phainani lama no kahamke jai khe snamna nangna hinai sawi khnarika Boromgonang Ronjit Dev Broma nai tongde chini koktibini bisingtei o mangphlino nongkhon ang koinai DM no koinai khoi district ni DM no koinai chief secretary no koinai chief minister no koinai borok ok koi lama national highway 208 নম্বর no borok mo visit khainan ko tojon na khainan ko mo naidi nor niji gunu katini sekang sar sekang complaint ro khaikana amone byaparo project manager nang sakani lama puja hamya bon an officer nungui sajaka ML officer bokuno sak nangya DM officer janok jaka DM mo nischit nai tango bus kangan nungana khetok butike kaklai thameka boro reason wal kok dia sar ADC to already power tongo nor muthager iman blamo hainkai tam sane tabung muthage sengto mo national highway jeto central government orong ko state involved tongo ang oroni ekjon MLA ani Ramchandragat elaka niti je highway thangmani anoro je lama hamyang tomani moni kok sanani daitto ka ani aboni bagin tini norno tubu angoro kok sapayo ano elakani lama kahamung thon ang omon nayo bangla basin national highway 108 নম্বর om slamdang mani ek mas kaya ko
o lama samjang mane ekmas kaya ko o lama ni obostha no camera no nukhana naile de highway ko tawa khas wa khas takawa pisri di mani bagai khas takawa ko pisri di mani bagai o mo tawa buting khana ne de koro ke sabse boro ko mo ruling di jaja ruling ya kun mata hang ko khaimo khaiman naine de no lama yang naine di ko moro mo lama buting ne ka oro boro pathor be ko khaini mas mo ko tawa ko uto thale ke naine di ko pisi kari no naine di ko naine di harpen ko naine di ko no nijen nai de tawa mo ke ei oilo অবস্থা দেখি ইয়াং রকো দিকো নাই নেলা মো পুরা অর্ধেক নো কোন লামা মতো তো না ইয়াং নাই নাই ইয়াং নো লামা ইয়াং তো তো পুরা লামা অন্তি খাই তারপর খাই তো নেই এটা অমো অর কোটি কোটি টাকা নি সামুং চলো ন্যাশনাল হাইওয়ে সিঙ্গা সাখাই ন্যাশনাল হাইওয়ে কে কাইচিনি এলাকানি ডেভেলপমেন্ট নাই খান তানুং নাই কিন্তু তিনি নাই না রে ও ন্যাশনাল হাইওয়ে এক মাস নি উন থাকা তো ফলসে মোতাবক নাই বুতি অবস্থা হল না এবং আচ্ছা রাস্তা বানানা হাইওয়ে सर किस को रिटर्न दिया था अब ये मैं डीएम को रिटर्न दिया था इस बारे में वहाँ में जो रास्ता खराब हो रहा है ना उसके लिए हमने बोला है ये रास्ता ऐसे खराब हो रहा है तो सर आने वाले दिन में ये अच्छा नहीं करेगा तो आपका डिमांड क्या होगा सर? हमारा डिमांड हम मांगे हम तो उनका बोला है तो हम तो एजुकेशन में हम निकलना पड़ेगा रूट ब्लॉक भी करना पड़ेगा हम लोग को जो करना तो हम करेंगे ये तो हमारा ये में है सर ये बोलना चाहूँगी कि हर बार जब डेवलपमेंट नहीं होता तो हर बार गवर्नमेंट के ऊपर ही उंगली उठ जाता है तो इस बारे में ये तो गवर्नमेंट के पैसे ही बन रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का गलती है या प्रोजेक्ट मैनेजर का या जो टेंडर लेके काम कर रहे हैं उसका गलती है आप क्या बोलना चाहेंगे ये गवर्नमेंट का भी जो ऑफिसर है यहाँ में देखने के लिए ऑफिसर रहते हैं उनका भी गलती है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका भी गलती है मैंने सुना है और जो कॉन्ट्रैक्टर वो दूसरा को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसलिए ऐसा डुप्लीकेट हो रहा है इसलिए हम विधानसभा काल से हम हमारा विधानसभा चलते रहे हम ट्राई करेंगे वहाँ में विधानसभा में उठाने के लिए ये रूट के लिए जो आज जो मैं देखा है ना वो काल उठाने के लिए हम ट्राई करेंगे सर आपने प्रेजेंटली यहाँ पे आके देखा यहाँ का जो मटेरियल है वो किस क्वालिटी का हो सकता है ये क्वालिटी अच्छा नहीं है बहुत खराब क्वालिटी है आप देखा है ना ये क्वालिटी पत्थर आप देखा है हम तो बोले ना पहाड़ का बालू लेके छेन लेके वो काज कर रहा है पब्लिक ने ये हमें कंप्लेन किया मेरा ऑफिस में आके कंप्लेन किया है तो जितना देखा गया है कि जो रूट अच्छे रूट बनने के लिए जो क्वालिटी जरूरत है वो आपने यहाँ पे आके नहीं देखा नहीं देखा ये हमें एक बहुत खराब ये देखा है मटेरियल तो जनरल एरिया में तो बहुत अच्छा बना रहा है लेकिन एडीसी एरिया में क्यों ऐसा बना रहा है क्या ये तो एडीसी का और जनरल का बात नहीं है भाई ये तो हाईवे है ना ये तो हाईवे का प्रोजेक्ट है एडीसी में जो हो रहा है जनरल भी ऐसे ही होना जनरल में जो अच्छा हो रहा है एडीसी भी ऐसे होना चाहिए ना ये तो जनरल और एडीसी का ये बात नहीं है भैया अभी आप इस एरिया का एमएलए होके आपको ये सब जो खराब क्वालिटी से जो रूट बन रहा है आपको नज़र में आ रहा है जो आते जाते इतनी सारी मिनिस्टर है जा रहे हैं उन लोग की आंखों में भी पड़ा होगा ये रास्ता खराब है तो जितने भी त्रिपुरा में मिनिस्टर्स है जो आते जाते रहता है कैबिनेट मिनिस्टर उन सबको आप क्या बोलना चाहेंगे तो हम कैबिनेट मिनिस्टर को बोलना चाहते हूँ वो तो यहाँ में बहुत मिनिस्टर आते हैं और जाते हैं पुलिस ऑफिसर भी जाते हैं एसडीएम भी डीएम भी जाते हैं ये रूट से यूज़ करते हैं हम उनका अनुरोध करते हैं उन भी एक बार ये हमें खड़ा करके देखने के लिए নিজে শশকে দেখছেন আমি চাই এই যে 208 নম্বর হাইওয়েটা যেটা রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি যে গেছে সেটা ভালোভাবে করা হোক প্রজেক্ট ম্যানেজারকে আমি বলেছি ওইটা আপনারা ভালোভাবে দেখেন রিটার্নিং ওয়াল দেওয়ার জন্য বলছি না এটা ঠিকভাবে মলন দেওয়া হয়নি এখানে রুলিং যেটা দেওয়ার দরকার এটা তারা করেনি কিছু করেনি এখানে আমি বারবার অনুরোধ করছি এই বিষয়ে আমি ডিএমকেও জানাইছি ডিস্ট্রিক্ট মিটিংয়েও আমি বলেছি এই ব্যাপারটা এবং ইদানিংও আমি দেখা করে আমি ওনাকে জানিয়েছি এবং প্রজেক্ট যে ম্যানেজার বলে এখানে থাকেন ওনাকে আমি দেখে আমি বলেছি এটা উনি করার কথা আমি দেখবো বলে এইভাবে এখন এদের উপর কোনো মতে পিসটা ইয়ে করে ওরা এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে ঠিকঠাকভাবে এই রাস্তার মেরামতের জন্য কতদিন আপনি সময় দিবেন তাদেরকে না এটা আমরা তাদেরকে অনুরোধ করছি যে এটা ঠিকভাবে করা হোক আমি মাননীয় চিফ সেক্রেটারি এবং ডিএম মহাশয়কে আমি বলছি যে ওনারা এটা ইমিডিয়েটলি একটা এখানে তদন্ত করা হোক এবং এটা দেখা হোক এটা রাস্তা ঠিকভাবে মলন করা হচ্ছে কিনা ওইখানে কোয়ালিটি মেনটেন করা হচ্ছে কিনা ঠিকনেস ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা এখানে পাথর যেগুলি ব্যবহার করছে এটা ওই মানে ঠিক পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা এখানে অভিযোগ আছে লোকাল এখানে পাহাড়ের যে বালুটা দিয়ে এখানে
কাজ করা হচ্ছে এমন অভিযোগ এখানে আছে আমার অফিসে এসে করে গেছে আমি সেটা প্রজেক্ট ম্যানেজারকে বলেছি স্যার আপনি কিন্তু- রিটেন কমপ্লেন দিয়েছেন স্যার রিটেন কমপ্লেন একটা ইয়েতে আছে ডিএম অফিসে আমি দিয়েছি এটার ব্যাপারে ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্যাপারে আমি ডিএম অফিসে দিয়েছি এবং উইথ ফটো সহ আমি জমা দিয়েছি যে এখানে কিছু জায়গা ব্রিজে যে সংলগ্ন মাটিগুলি ভেঙে গেছে অনেক ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আমি দিয়েছি सर प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या कहा ये रोड का जो हालत है जगह जगह पे ये पत्थर ऊपर उठ रहा है और जगह जगह पे पानी जम रहा है इस बारे में प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे मिलने के बाद क्या कहा प्रोजेक्ट मैनेजर को मैंने बोला आपने जो रास्ता बना रहा है वो तो बहुत ख़राब हो रहा है लेकिन वो बोला है हम देख रहा है हम कर देंगे सर हम ऐसे करेंगे हम देख रहा है ऐसे बोल के वो चल जाते हैं लेकिन काज नहीं होता है आज तो आपने सोच सके में आपने देखा है ना रास्ता तो वो हमें कितना ये है सर आए दिन यहाँ से बहुत सारे मिनिस्टर आते जाते रहता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में कि एक नेशनल हाईवे बन रहा है लेकिन एक महीने के अंदर सारे टूट फूट रहा है पत्थर ऊपर उड़ रहा है पानी जम रहा है इस बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं आवेदन करता हूँ ये तदंत करने के लिए इंक्वायरी करने के लिए जल्दी इंक्वायरी करने के लिए हम चीफ सेक्रेटरी को बोलना चाहती हूँ वो आके वो सोच सके ये सारी जमीन करने के लिए एवं रेजिस्टार जगह मो टिप्रासानी जगह बड़ खाई तब खाइया मनी सम्पर्के डीएम न अभियोग जाका फटो सहकाय साजाका आर निजे साका डीएम न मनो बेपार ओ जागानी मालिक गथांगै साइका जे ओ जागा अमतिखाय हाईवे लागमानि मनो को खाइरनि क किन्तु तिनिसे पइन्द खाइजे प्रोजेक्ट मैनेजर न साजाका और बुसाउ जां साका नों मनो काम खाइरि दिने किन्तु खाइजे क्या नाइने नरो म लामा बसेकाय म हा तानै बरंको खाइका र एके म जागानि मालिक बिनि जे जागा नष्ट मनि अमनि त माना नांब्ले बिनि जागानि जे क्षतिपूरण ब माना नांगौ एके म त बै को तुयंति खिखलाइ रे अब काखलाइ रितन बेके म जत काखलाइ थामैना के म त निनि खास जागा या सरन को या म त जुट जागा से सरकारी जागा या म बुसक कानेरो उन्नो सर और हम तो रम 3-4 काने उंनाय जागा को नष्ट खाइरि दिखा त तब सबने जगह म चिनी बरंनि न मुंका म आने थाने दिखा देम न जानो जका म देम न फोटो सह काइ जत नां जानो खा देम न बरबा इंस्पेक्शन खाइनो बगे आं साजा कानो फाइने बिदि और वास्तवता मुंगि तंहा का अ नक थांबो देम न जानो गइखा किन्तु ताबो इनिशिएटिभ ना हाजिगाखौ के देम साका जे म आं नायनाय गनायने इनके म डीएम नि और जे डिस्ट्रिक्ट लेवल जे मीटिंग प्रो ओ मीटिंग प्रो बांगति साका के डीएम बो मनो नायनाय नि साका प्रोबो के किन्तु तिनी निनी मीटिंग मनि प्राय 1.5 मास नु पुरुं थाका तिनी केनि कोनो इनिशिएटिभ ना जायगा के तब हाईवे खाइने र कयदिन परे बर और खारि थानाय कामपाय कहने बर फुल को कंप्लीट कहने खाथपन अफरता मुंगना ओ बर रकम खाइने बिनि ओ जे खति बिनि ओ जे जागा रेस्टर जागा तब माइ खाइमिया कोनो खाइमिया बिनि तामुंनाय बिनि कपालो तामुंनाय सादिन र आगे जाय जोर इंगेसने सका और खेतो माइ खाइमे दामो और खाइ तंग बर और फसल बिभिन्न अंकर खाइसा बर और खाइसा माने को जागानो तिनी बरक साका चिन बरक सरल सुजा जोंनो मन हाइवेनि परे जोंनो मन ठिकारिनाय समान खारिनाय और रिटर्निंग को वाल रक रिबायनाय कनि मरनो ज त ठिकारिनाय साजा किन्तु तिनी खाइजे गया नर नु खानाय को तब खाइजे म कम कमप्लेन बर थानाय कांगर खरकसा ओ जागानि एमएलए ngै आन्थानि बर कमप्लेन खाइका आंगो जानखा इको तब नरनो तुबु तिनी फुनुका नर निजे मकल बे नुखा और तम सोलित तिनी ओ जे कामचन्द्रघाट एलाकानि ब बा तिप्रासा आमचायो एडिसि एलाकाव अमतिखेनो चिन बरनो गोबां मा जागाव अमतिखाय माने हाईवे खाइमानि याबुलो बा बिभिन्न तिप्रासा जागा अमतिखाय नष्ट खाइख्लाम खामाय पोस्ट ऑफिस कई थाना निनी ओ जागा तिनी फाइलाइका एमएलए सारसं बतो नरजतन साइमानो नंनि ओ जागानि एमएलए रामचंद्र घाटनि तिनी स्पेशली ओ जागा लामानि जंजाल न तुइ फाइलाइमानि दारानो सिंना मुसुंमानि कखे हाय किसु किसु बरक रगनि थानिवो कमप्लेन टंगो नरक लामानि बागै जागारिया हेनो ओ बुसु जरति कुबोय अब ताबुक साना तो तम दिनाय कुबोय खाय सारे तबे नों से आंखे नों लामारिया जागारिया रगो दांखा ओके कारण kai lama to onek nango baksa bu ria bong ni bul tongo koto subida tongo borong ni bipod apod bipod lama sudorkar जों नुखा लामाव नारिकरा बुफां रक दङ आबोना तान्नानि गसिया मालिक आहाय इराय हिनि खरकसा बरक सामानि आम बुझु जाति कुबोय abo to ani beper tang samani klayo ekta ngai
angkai amtei rong no kono aputi khainum sung Aputi khainum sung ya? Kebo nono lama sanamna bagi jaga sa sanpai kya? jaga angkai to sekango engineer rong nai mani borok angkai munar karano kaisa nangya o yang ni no khangsa nango kuai angkai mo kai nyoi khainai sung kan khaidi aputi kre hin saka Apotekri ini sakana, very good. Soitokon sakana bla. Tini nini thaniwo borom ganang MLA phaikya. Abunuti ning tam sanan musung. sanam sung ma to ani sanan se puri haing da gota ambo Mane asake tongthoka. Okay, kai tai kisa sung no sarno nung sungmani khanaka kaisa batani bepar. Abunuti sartam salangka. o tabuk bata ya abo hangke Oh, nok nok. ni pa angkai baba angkai to thui thangka angkai ma angkai to bo thima sat asto bosor angka angkai abo angkai tini aro secretary nuhuno angkai nuhun mani phangu bo angkai APL agini ani angkai takak lai mani APL ka agini khai on to doi angkai tangi kak thang mo India hi sata bo angkai ini angkai to ko kurei ni ang sabo kata Tini sarno tam salangka. sar angkai to ang bai malai kai Okay. ঠিক আছে এঙ্কাই নং লামানি বাকি জাগারনা নিও কোনো আপত্তি করে ওকে থ্যাংক ইউ mo lamale samne bageng nai mo lama angkai to ani ni ni kurei joko na bagai mo yong buri bai yong selano belekino lamsogo norong do sung kisa kok sungna musungmani kok khai tini nongni nogo nongni nuhu kawo taubo asukjak borong ganang MLA Ronjit Deborma sung nukha botam khaina phaimani nong kamio tini sab sanai yong buri do ni chini parawo tini wo je Ronjit Deborma MLA je phai khokoi mani hikai chini je mo mongol chokdri parawo lamano tuyei chini kika সমস্যা tongmano borok tini nayei sung oro joto chini parani tako bukuno joto sungmani bising tuino tini wo sung lama kaisa mangkha je Ronjit MLA ni bising tui belaino tongthoka khaksangkha khabo khatungkha bo hai chini jatini bagai khoroksa bo chini MLA ngai phai busa phaimani bagai bo chini hani bagai bororok ni lamani bagai bororok ni kahamni bagai tini wo bo jatino naina hne yak tisai phaimani no tuyei belaino hamjaka khatungkha je jeng bono nangjago ni jeng jora jora jeng bono nangjagai lamthokna musungo naina musungo ngi tongmani jorago thik chini je kamini lama je saya সমস্যা ang tongmano সমাধান khai obo haike manjak phaimani bisingo belaino hamjaka tei bini logiwo je phainai bono tuwoi bobai gadalai reke woi tini je chini parwa hapai singno lama ka hamdinai hne wan su je phainai roknobo ang belaino ani khabai khlai ang yaktisai jotono no lamchoka te mo lama bo chini bagai sujok subida rangnai hnei ang khaksangai khatungoi na norngi thaniwo ang sawo ani tong yong lamani bagai o kota lamani bagai nini jaga budari nani nangkha ani jaga to rina kalaya sana thangkai ang ani jaga bo hinmanu sini o mongol chokdri ni je onil pastor hangkai je bini jaga ro jo to yaksi jaga no manjago je bini jaga jumino naikoli ang tongmani bagai jeng dinani soya ke ba gosia bororok ni bagai jeng sujog dia ni jeng nogobo jeng abo hai salai mungsini kurei jeng joto ri jaga no jeng dinani gosi jak tongo engke o lama ketal snama nong kuno apoti krina kurei bele ken hambai yong no yong brino yong selatam sanamusung ang to tam sanai iko obono ta je chini sukangong kai mate hai sing lama maya phuru rogong kai sing u mendrut rogni simino sing bicycle phanung khuna apro bicycle o balai se sing nogumati saw oba hai অবস্থা ও তলে তো মানে হিংকে তাবু হিংকে মendrut ni hoiteno para jora supe kata para hoite tabu ute kesa para o thangai bo bicycle lok bai hoito ba gari gora rok bai thangnani sujog subida to tabu blek kheno je tini o je oro phai manjak phainai MLA rok te chuba chu khlaiye lama rok je jaya rok no char mani bagai blek kheno phai manjak phainai phaiye sujog subida rinai rokno bo hambai maru oba okay engke nongni MLA sarno tai tebo nongni je kamyo সমস্যা tongmano rokno kok sarna da musung tebo kok biti rohna da musung obo kai to sanani thangka kai obono je jeng kai to boibo joto borokno tabu
गाव सबार हो जो तो बरक न नक हुक रक मानो खुंसा फाना हाम फुया रक माने दङ हाय फाना जेनि बागै हिंके अबक रै जों खाय मानजा जों नाय दङ हाय फाना जों नक रक मानजा अ नक ताबुक जे बसकांग नकनि जे जों जेनि म जे उकलग दं माने हिंके म आनि जेरे रक तां माने नक ओंखाय अबं खेतो हात देवाल अबं खेतो कुथा हा सिमो हा न जों खायनो सिमेन्ट बायले पावै साकाव जों दै सिलै जों दंलाय जाव अबा हाय ओंखाय ताबुक द पिला ताबुक द पाकानि उंकर प्र ओंखाय बिसिंगो बचिनि बुफांनि बालार अबा हाय खाय जों जले हाय फाने जों माननानै मुजुंगो हाय फाने जराव जों खाबाया जों खाबाया जों दंथावगो जेनि मानथाय करे हिनिबो जों अबा हाय खाय जों वानसुलाय जों खरकनि न जों दंथावलाय दङ बुसुबाय यंते किसा सुंगो तिनी अरो बरम गनां एमएलए रंजित देबबर्मा लामा नंनि बागै पारान गामिनि बागै सुबिदा खायनि बागै लगी फायै लामा ताबो कायसांनाय नंनि हिमनानि थां फायनानि बागै अबनो तै बुसु जरते खातम थका बरम गनां रंजित देबबर्मा न ताम सानामो जों बा बायकेन हामजामो बा हामायाफोरनामो जों अबनो ब्लेकनो खाकजांमान बिसते आनि खाबायनो जेनि एमएलए रंजित देबबर्मा हामबाय मारो तामनिकि अब हाय खाय बचिनि म हापुंगो चिनि म हातायो बका सावै सुनो लामा सुजु ते लामा थांनानि फायनानि अब हाय जोंनो लामा तानै रिनानि हनै ब फायमानि बागै ब्लेकनो हामबाय ते खा दंथमानि बिसिंते खा दंमानि बिसिंते ब्लेकनो जेनि एमएलए न अब हाय नरक तिनी जागाव थांगै लामारक भिजिट खायका फाइनाली तामो सानाय मुसुं लुकरक न और जे ये पदोबिल ब्लॉक नि अंदर माने रामचंद्र घाट कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर अब और पदोबिल ब्लॉक नि होते कमा जागा बॉक्स कालबा दं दं काम कंप्लेन खायका चिनार लामा थिबे खायजा गया इचलिंग थिबे उंया इनका अम कंप्लेन पर आं कासे चिठी रिका कोन बिदुर चिठी रिमान पर बआनो रि कासे रिंग को दिखा रिपोर्ट नि बेस खायि तिनि आं विजिट खायका कबांमा जागाव जेखाने बसक लामा किलोमीटर रुंगाबो तिनि सुइनाय बिखा कबांमा थायना थांनायखा कोन जायगा किसुता जत जायगा मिलिलिया कोन जायगा गया कोन जायगा लामा डिस्प्यूट दंगो आबरनोबो जों तिनि थाङै प्रग्राम सालायमाने बिसिंथिंग खायका एका अरा आनि पार्टीनि नेतृत्व दंगो विकास बाबू दंगो सिनि रूप कुमार दंगो आनि प्रेसिडेंट दंगो एका आनि विपुल दंगो बे जोंते कबांमा बरफ रै तिनि नायखा एका जों नायो क्वालिटी काहामखाय लामा रक सामुंथुन एका इंजिनियर नो तिनि लगी तनिका इंजिनियर बसाका जों जत क्वालिटी को एका सर सबसे गलत नुकजाका जेर सप्लाई इ जे क्वालिटी हामिया अम तिनि एग्जीक्यूटिव इंजिनियर बाय आं कक सालायका एका इंद्रजीत को भूमिक बाय कक सालायका एका इ को जे ब्रिक हामिया सर रिमानी एवं खायमेया माने कक सालायका जों आगाम दिन क्वालिटी मेंटेन खायै कांबाय सामुं थांनाय एवं खायदिका और क्वालिटी सामुंमा थांनाय जाते कामियाम चाइबो काहामते गोसों नायथगै थब्बो साथुन दिफ्रा सारक जे कामी दंगो अ लामारक बतेबो काहामुंथुन अबो नायो आबोन बागैनो बंनि कमप्लेन न देश खायनो जों तिनि नायखा नर निजेबो नुखा गोबांमा जागाव गति प्रब्लेम दं एवं गोबांमा जागा ताबो लामा उयाखौ अ लामारनो खालामनानै बागैनो जों तिनि विजिट खालामनानै ini particular lama na tei simino visit khaikasa tai kubun kun samoro শুধু লামা সিমিয়া তিনি হাইওয়ে आनि रामचंद्र घाट एलाकाते जे हाइवे थांमानि अम ताबो लामा एक मास सिम खो सालाममानि ताबुक से काखलायि तंखा तिनि नंनि भिडियो फुटेज म फाइका एकेका अम गमति तंखा और ब्रिज खाइमा जागाव जता चिनि तिप्रासानि जागा गोबां म तंमानि दुइ आराइकानि अबनो बर आरो रिटर्निंग वाल खाइ हा समान कानक अमनो डीएम न बांजानका नक फांबो थाङै बिनि जागा रेजिस्टार जागा अबनो बच्चा जानुइका आइ परबो ताबो कुन इनिशिएटिभ न जग्या और साइट बंनि कुन अफिसार तंगिया जा जेबनि लेबर नि माध्यम के खायो और तिनी जे ड्रेन खलाइजा काबो कुन समान करे ड्रेन नि क्वालिटी नुखाना रड नि जे बरनि बसे केसें खायो बसे कोन को कम खाइ बर रेट खायो और रड खावै बर ड्रेन सामै तंग
ড্রেন রকনি বড় ভিজিট খাইতন এবং অমনি ব্যাপারে কাইসা ইনিশিয়েটিভ বড় ক্রাক রমনা নুখন অমনি ব্যাপারে তাইতাম খাইনা না নাংখাকা আং বিধানসভা তিসানাই হিংগাকাই তাই পরে আং যে নাংমো জায়গা অমনি ব্যাপার আং খুব তাড়াতাড়ি চিঠি সিনাইতা